On appelle ça. Pour l'émission Chercheur de vérité, là, c'est moi je vous avais appelé là. Oui, oui. Donc c'est par rapport à ça qu'on vous rappelle. Oui. Voilà, le chef nous a... Bon, il nous a dit que vous êtes entendu sur, par message, quoi. Vous avez échangé par rapport à l'émission. Bon, maintenant, nous, on a écouté... Vous pouvez... On a écouté, oui, on a écouté un peu, on s'est entendu, quoi. D'abord, je vais demander si vous pouvez vous exprimer à Moré. À Moré? Oui. Ah, moi, mon Moré n'est pas trop fort, mais il n'y a pas de problème, on va parler à Moré. Ok. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Allez. Alhamdulillah. On arrive. Barakuso. Voilà, yawar ma vigan ta ko tora. Ah. Voilà, da bolé ni daren ti yeti ina sofane ga sore. Oui, oui. Voilà, qui n'a pas mérité quoi. Par rapport à l'organisation. Voilà, la zaveur femme taba. Ah. Bon, azam transformer la ton bon, plus ni mais ya taba. Oui, oui. Voilà, mais bon, ton il te rapport à ton yam qui am après. Mam pas prêt ouais. Yam après. Ton il yenni fi jini be waya. Yam pas prêt, bala ton ngi yam sorti proclamer yam na sosamwa. Ne yam libron wa gom ni siba. Bon, yam ka sérieux ton datin yam haya. Yam ken yam hoya prêt somaya. C'est la même moi. Quelle heure demain? OK, yam hoya prêt somaya. Yam wa bo kawme. Bon sababu ni lan ki don pas prêt wa. Yam pa fahmi yam yelam ya. Yam ya prêt. Nji. Bon, ton yam tinna ya karara. Njowa. Sara ti na walu na samediwa. Yam yeti na sohane gam sohre. Waya toto ina ton venam. Voilà, ton jam ton pama gam sohre. Oui. Voilà, ton ni la jugula, ton ti la gam sohre, yam ni gam sohre sa yi toto. Ton régime lam tam kapre. Yam régime de ko. Yam yi go ma saba. Yam gom ne gam sohra. Bon, ça prête beaucoup à confusion. Et bon, le téléphone. Donc, tu connais il y a un peu mal à choler. Confusion est aussi bon. Bon, ton côté moto ya. Voilà, ton data tu ton livre ton seneba. Yam ya prewa ton ki yam na kapre. Yam beten yene betam pas prewa. Et ton na ni ba auto. Mais ha na ton data ni ba mo ha. Na yetum pas previ. Voilà, ton ho ni ba yam kapre wa fore. Voilà, comme mes trucs, vous voulez pas dire ça. Ya bolo confusion ah. Imi ngam mi taw tiam patron na yene ba wa. Mam ni yaman son sawa. Ite mam yele ne mam ni yam yele to lo point da. Ko tire. Ami yele ya. Nyam yi nyam ya pre mo hati bi la gam so tiam ya pre wa ya. Oui. Ti ton mu ti bara ti fu no ti kanda to sidi mo ro ti yele yi wa ya. Yam na so hane gam so ta gam so ro to so so yi to ya. To fa yam ti boyene. Atko ha ton ke la me yam to habala. Bi ba yam ke la comprendre ya. Yam bi voilà donc comme na wili dini ke confusion wa. Yam wili de mam di kan ele de zin we. Bon yam ni bangon deral condition ni siga ya. Kati yam deral ga na kendra ya. Tunda sumu galra me se yo alan to ni baton ya pare. Ananda sumu ganara. Kala kan sumu ra galra me ya. Anne ngala hando ganara sumu ganara. Yam ni ton wa. Yam tarar model ni wa propose saba ya. Son sumu nya tar ya. Nda galra ni fangi ya yo ni yiri zo ju to ton ya pare wa. No, ite yam na bo namwe. Yam singa yi bola kiwo na. Ya kiwo la yam singa bola bala. Ok, monsieur Zabré. Oui. Et soyez honnête. Oui. Soyez honnête. On est au sérieux. Ouais, on est au sérieux. Donc, plaisanterie en bas, il n'y a rien là. C'est pas un niveau de plaisanterie. Non, ça déjà, c'est une manque de respect. Est-ce que Mambo va pas quelle plaisanterie de Mambo va penser là? Non, on sent ça. Hein? Non, bon. Enfin, il y a. Pendant que tu m'as mis la faute, il faut. Il y a après. Il y a moi. Pour nous suivre. Voilà, il y a un de toi, ça va.
mon frère, comme il y a pour que tu ne pas comme un clair, mais tu me fais pas mal. Yam fahma mam yela bi. Pam dat no ko yam fayre yam fahma lam bon yam yura wala yam nyum yura mbolo do ya. Mam yam kalima ni mam dat no ko yam moni nga quoi. On y a salué Drago. Merci bien salué Drago. Yam nyana mam ne agam mam yam fatar ko amé. Mam yam ko organisation yam jaxali organisation mi sul la kende mi si. Ya normal yam to me fuma. Net pas comme vous yoro linga comme vous yam net tapin soka la yam place to. Mam mi se beno ya mam ne ga ko tan tabe ko ko yam pulle. Ibrahim ko ma tan yo yam ya. Ibrahim ni me ko ne ma. Ibrahim, voilà, Tony y a ta avion, il y a un petit ton, yam ya, yam na, yam hoya prea, il pourrait aussi, mais mam yam katon discuter. Yam sana yiri, yam yetam, yam pele, imam kapre, mam ya pre au total, ba yara linga, mam ya pre. Yam pati yo le wayte mam kapre, mam yet mam pa pre la, yam pati yo yal mam place yet mam pa pre, yam ha yet pa pre nananda, mam gumna mi, uto condition ni ngana. Yam pas prêt à accomplir, remplir conditions par mes. Yam neng. La yam ha yam neng. Mam ya total, mam ya prêt totalement. Ok, bref. Attends, comme je vais. Voilà, donc on arrête comme ça. Donc, il y a Agam problème n'a pas bien. Ils sont après officiellement. La plus prononcée, ok? Le man, il m'a tout le man au Non, allô, Ibrahim. Merci, oui. Non, en fait, ce qu'on voulait dire là-haut. Oui. En fait, dans les discussions avec Cheikh Gansonlier. Oui. Bon, pour nous, on est toujours, la fraternité continue toujours, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, bon, après les discussions, vous avez dit qu'il n'y a pas de fraternité entre vous encore? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fraternité entre moi et lui. J'ai dit, le mot respect qu'il parle là, s'il avait respecté au début, moi et lui, on s'est respecté, chacun respecte les mérites de l'autre. D'accord. Mais au fur et à mesure, quand lui m'a dit de rester comme le réseau ne donne pas bien, donc on n'a qu'à rester, attendre d'abord, quand je serai au Burkina Faso, on va continuer avec le débat. Moi j'ai dit il n'y a pas de problème, je me suis arrêté là-bas. Après, quand lui il va continuer cela, il s'est mis à dénigrer moi mais ça va, moi mais c'est. Est-ce qu'au début, s'il avait commencé comme ça là, le respect que j'ai débuté entre moi et lui, est-ce que ça allait être comme ça? C'est ça que je lui ai dit. Le respect qu'il parle entre moi et lui là, toi tu ne peux pas venir insulter, dénigrer moi mais ça va, et venir dire que toi tu veux le respect entre moi et toi. C'est impossible. C'est ça que je lui ai dit. Sinon je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fraternité entre moi et lui. Bon, donc c'est ça, nous on avait compris, on avait peur maintenant. Oui. Si les gens vont venir, bon, discuter, puisque ceux qui sont derrière là-haut, c'est pour comprendre la religion. Ce n'est pas une question, moi je lui clarifier. Ce n'est pas une question que les gens vont venir. Moi j'ai dit, quand ils parlent à l'FIB là, et puis ils demandent l'autorisation, je n'ai même pas besoin que les gens soient présents au nombre de... Non, comme il y a une média sur les réseaux, vous avez une page Facebook, il y a d'autres médias qui vont venir. Donc, on va faire une salle, moi et lui, et avec les journalistes qui vont diriger le débat. Et puis maintenant, on va tester les médias qui vont diffuser. Tous les médias qui sont prêts à diffuser là, ils vont venir médiatiser ce que nous allons débattre là. Maintenant, moi et lui, on va réfléchir les sujets, on va voir ce qui va sortir. Les gens vont comprendre. Ce n'est pas obligatoirement que les gens soient réunis et puis autour de ça, on va continuer. Non, ça peut même créer des problèmes. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bon, on a compris. Voilà, on a compris, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, la difficulté pour nous, là, ça reste toujours... Monsieur Gabriel. Oui. Et il y a il faut pas savoir. Il y a moi, il y a prêt. Il y a un petit peu de camion, il y a un présent là. Voilà, merci, oui.
vivons la lema ya folika FAB on est bumbe tengata dam la folika ne bumbo ton kare ni na ba hawo ya mami fuma ya mama ya prayer ni wabo pas de problème na wa prayer bi wat mami ya prayer am se prepare pour nous abra oh ya prayer ni wabo ni fo ni ya ndi no mami ni ya kwa ni tiam le yo na kana to ni ya ni burkina faso mami ni ya ni tiam le ti mama ya kwa moi je suis au Burkina je suis à Ouaga ko ba wa burkina wa ya honore fo di tewa Yamungo muso toto ya. D'abord, il y a le catin colon comme Sokaya. Yamgo biwa uso wa. Yagomwe na ngom biwa batin to colon tabengo. Mami yela mpi après, mami kiwa. Ya prayer. Yamwa ya prayer. Yiwa abo. Yamwa ya prayer di prononcer. More. Mala biwa dona ko kibara ya. Tiam la ke amiga de ani se chiko di tonu. Yam ka prayer. Yingo virbe mam pa gome. Mamna yi donc appel la yam kelra abola ma yete pipi ne commentaire da mane fana fukota apa wo more ya lo gommo donc e bangati ngom appel ne be yibu ngom na more ya tore ya ne be yibu la ya handi het portable ndi hetaba quoi donc yaw taba ha ngom te bon la yaw taba ta portable ndi le bon gomé yaw taba le go ta kan dire donc ya le am ne ti go ba saint ne wat more la français wa abola ma yete bamna yele man ba pré donc e gafati bon pa mo wo le mais na way yam sala wotone la yam ngala hankelga mam sukub la men gese mam proposition ni mam propose ni yamma hal ta woto me gam son repalle oké mam lebon wilga sabab ni hikiti mam yeta dum ci demande autorisation nyam santara nyaab zing yir soma la yir manare bi kom dum kelga bam pa ko leok mande mam sukub nge nyam hingeda siton mam to mam goma wilga mam pa prewa ya condition ramba po ya condition bo wilgi mam to mam bange titon get na mana toto tino tifo kapre mam yele ya ramane wo nyama mano to ni datna morma ma pa pré mam yeta tuma pa pré be yam yeta no ti fuka pré mam suko nyam la wum appel la po mam suko le men wili mam nukta ni hum wili ti ma pa pré wa uso a condition mi mam han diala ham pas yema vininga ki lebe ta ben jete na mana wana la pasak don way a gam ton men kasak le bre le ki yede zugu a han ki to bram bol mam la han gom ti amum no donc la bam yi mi yele wala gam ton men yele ti ha ki ko nge ton para fonsre nyam han tela sofa po mo yazi bo ngumi tan para sofa ha ya wawra mam yela bala gam fore yele me nyam kela goma po na le bran kela paase a yele mam yele me tin po mo karta mo to tan nginga ti mam pale tin man suri mam le yele mam pa ko ti wenam ko mam suri ti mam to man suri kan po ay nyaw pa shidi mam ne goba po tan ko gom suri gome mam yele mi ya wor fo hanje ti mam ne fo ti man wo ta ba ti fo wo da mam fo tu na be le ya tin kam na wo ta ba mam ne fo ti suka wor yele pu jetoro bala foning mam yela la mpami foye handa ta mam ninga wori la mam minga hakki ko mam parati fo mami fo han wo mam ya po ya pa wori la pa wili mam nan tu fo karta ndam mam to salam tiam vocal la po mam pa nan tu fo karta ndam ma to na go hambe gaframe la amara fo pa mam tu mam karta ma to to pa mam karta ma to to mam pale tin sakin ye ti fo wo mam ti mam ne ta sidi wori hakki ko en fa han ye to wo da mam fa han ne wori mam pa ne wori wala nye gomda po nyi liba yi goma po nyina puta mam yura yete ti nyina wo da mam la yete ti Sheikh Ibrahim ti Sheikh Ibrahim ya nyi wo mam ti ya na pun mam karta ma yure la yete Suleiman Sori ay don woto eni ngam sakda mam yamet mam le jikti fo yete ti Sheikh Ibrahim ya wor ya mam ne nga fa wor bala mam mi mam pata Sheikh Sheikh zigi mam pata mo bay mo alim zigi mam pata makami le ni ngi hen ta Sheikh zigi antal kad di ndat nan ta turi donc yi papa me la fo honi pamana donc fo han wa ba tombon ma miskini mpatala ba ekere biyanga ya ti ba mi ya sheria ti ni ngi ya lan tin nyana kere bi stu bi tuska teka fo bol nyina sabati nyi mprete donc wala e poro mwande fa ya bumuni humbili mam yelenda armam pana ton rapide tan sawe la ma nyi pa usama ton sawe now William nyambangi nyamba wa harfe to nane gam sone menga agam sore gomni nga yi ya wala pora a wili ga meti autorisation yeti men to de autorisation la na miti pa mam ne na mam su ko da nyam wen yin ngite agam sore hen wen ya wala fin bola yum ka teka git fa yum tore gile nan na woni yele ti bati Nigeria bati he dunu zini la yeti ba mo yere zini bam na mobiliser mo ba la tebe minyo pi bam na mobiliser men to de revien ti wande wa Burkina Faso mam wa Burkina Faso an yel foto o man wo dumbo condition ni mam yele me ni me nga sak me wen nyawo yi condition tien pizza condition tien mana la yi kana pizza ma ni ndo sansa na yi wo yinge ni ze nyam me nga rabi nyam je pa wen
bala yela ti hanya wala bono tori ka kam nyak ne sonre ne piga di wa ha ka mi nyak ne sonre ni saba nyina to ndiya autorisation la haya mam ne yenda te suksan sa ni pana to autorisation ay woto mi mi dem nyam me nga bange ta atenti yera autorisation me yera kabambo ka yera kabambo wori ya fédération wori ne tinga taw dabla kabambo wori donc yi me nga le confirmer mi wilti bono autorisation e bu mu tente yera la bo nyinga le pana ndiya ma hati mam ne yenda sonsa ya bo nyi yelam ti nyi tente yera mwa la pana yi mam ne fa fa la nyina na tente yera ni le ben yelam ti mam ne gwama ti hay wala mam tunyenda ni nyen tunyenda la tuna tiki ni ya pare tona ken FAIB fédération ma bo nyingi mam ne fo to zala gom zala fo ya pare tona ken yenda FAIB mo fédération ma ti ha wa dictir gom ka fra mo ma fo ken FAIB won ya fo kana ken la hay gom zala mam ne fo gom zala ti tu ta ba bit fa wata ba ni mo fo ya pare ba FAIB ba justice fo ya pare tona ken la hay ya fo to ndi FAIB on to ndi autorisation ti ton kume bum ni ngbe ka fra mo gom fo yela ti fo kana man yende yinga nyam ne wena fi sukte ne ni handa fi la woto ne ha don linga kitamenti yi wala yingo to toa odora matna sikala groupe ta para mako ati ne pa na ngi le ban kira bala tempe ya direct zuti man non les autres man ni pa wo fomay ina sikala warda ko ni fa ki ke bi kila odora ma gir fa tout pana ba audio yangai absanta audio zinga an ka ba mam bi yifi bala inda wa yela timam hamman ti tona yi kife yina yita audio rama ma men ya ta yifi mam na yifi me a yifi ni yisa ka gir fa ki ke ba appel tap mana la bon fa ki ke yifi donc vi kan wayen lora dam ki yambange ki wa haban na obun intal jebo ninga arafa wa haba kabihin karme na sak mo dinne ton tarlu zugo te ton dinne ngom wa haban na abun oba mawki fa hakki ko ngi sebi zuge la pum ninga hon puma la bon wane uslub ni ngay gel bed ning smana ya fe SAIB o nyingde ba tani za lo to ba ngom ngu de patin yel yal fana ba ngati SAIB o gom nyinga FAIB o mani nori ko tonu gungure yel fana la han kanina hakki ko ngi ton han vindi ma ne gam sori agam ton haya prebe ama ti vinbu ne wahar nan suru tum committee bam committee wahar ne woto ne bala yel bebe ne ne pati ko ne pana ngwe nyago yiku ngomay la han wole ba deba jigite fa pa di de le ne ba kelare haya prebe be man anda nge bumoni fa yike ti ama ti mam data mam pa yete ti ne bo so mengde ne yang mamam yemre ya gam son le yemre ti ton vin wo pour bien sal pour ti juste bono FAIB nyak ne yang ton ta dirif ton deba la brique media la mati walife raboti ne zeng ro pa ton de jibe ti gom ko mbugni sembe gafra moi yi wa haban da uslu ba labna kenla la jariba ni lo su wa mana la wa sal ne ngwengi ninga ton ti bi da te jefe ringa burkina kada me ngali lam nam pa ne fa wa haro me fa shaka ne ko o wati bi ay wati dinbo ti jefe burkina jilla zeng han pa wa haba me ngali lam de kano burkina jilla zeng pa wa haba me nam pe pa me mpa shaka ne ko wa haba gafra mpora o wati dinbo ya nyaw dula mam bawt ne wa kwa ame ngai ngom na me tanti ha to ha burkin bitman to ha burkin bitman o to ne maman de man yenda autorisation FAIB o nyime nga to santi FAIB autorisation tem pa me yitenti manalam ya mam ne fa fa le kana man bo nyingi le kana man a tira man yenda saba de autorisation yel sa no dunso hinga ti ton gefe bo mo ni ma ha na yika fra mo te gomi don ya ba la mam bon ne kwa la bon wa ha ya man di development ram ka te fa ji kepi jitin gomna pa bo mi ya saba ta bi no ko ma za vi we ya simple yele simple ati o balad ma militi to gomi sona nangoma autorisation hanka pa mi on fa kepe ati yi problème bala yelambe bam tara gaframba ti gaf bam la ma fokata formi ngana tala ken to ko he mam ha o tara wa ha tara gafram ti mam ha pudo yure burkina ka yene giri me ka pa mi na ki Nigeria ina ki Mali yam na ki maktabe da fika na pa ba ne ha ba ko so me ngapu na nyokara saba me ngata iri habe tay ni puta bam gaframbe gaf bam ko fa kepe to na ki yi ta yi te ngome inshallah ti je bu mini bam wan tuma la wan sala ne tum nisa ti je ta ya bwene bala fo be kane on ba hotel ho kuro kurga patel fo gira generate woto ne bala tum ngi de fikan kwa tum ngi ya bum ya toko yam ne be tum da fama yi bo so ma yi woto la woto no wa fajir kape paton fa gira bo so mai la nim kuriye le patin gomti bo so na wande na ka paula turu yella la ya ko yella go ma hangom nawa pa ko ton so min hanwa nan tirin sai yiki min mam ni yenda ira zina na wata ko sai yiki aha pa tala le for pa na aha na tika bam ga fara mo fa pa ko na yelme mam min na chakada nan ko ta hana tika bam ga fara mo mam ne han zindi ti ton so na wata ko yiki pa ko ta han pa na taran ji wa ha ban da fikro zugo na ke lan ki on pa bu min hebe ga fara mo la fa ko fa amen na jira ba ha pa yiki kuma me na nan mbo mbe bam ga fara mo fa na wile mam min na chakada nan ko ti ton de ba ha wana ti se o san ki da bal bo ti zinbo
inshallah donc bam yidin tour ne ba karta na ma yidin tour moyema ton be ken manam wala bam gom nan jeta dan ti ton tuya mam tuya abano docteur kindo a docteur kindo goma yelle yona ya yum wona ya nder la hingi sababa way c'est seulement to yi kan to ko be makka ma ndir hijindu ti fo ñeban dik c'est seulement to yum katek vidéo mo tan kolen on contact ne fo karta ma gom paale nan le wa yitu c'est seulement to am yele mo la be mak lunu ma hiji même ma je vidéo menga ya dara zugo ti wakati fo ndat nan goma ba fati mo la be mak to man hijindu ra yintu ti bala ka vidéo paale ti kire na yintu ya nyawo bi kebe ya nyawo ne pa ni yel ko don lo bala wa ne mam sunre fame ti mam yin goma kindu zugo ba igom hunka ya ibugul me tan mam goma kindu zugo be wome ya vuguli donc ni nyeme me nga karta ma to li ci habe maka la ci habe rika mam kana zabe mam yi to ba maka le biga nande ko kindu zugo to no donc ni kan wayenwa ta gom kan yala ton murare bumani himbe gafra mo wati vinu gom bumani himbe gafra mo la bati ton wo to ni neba ngolo woto neba man woto la woto no e di wati gom himbe gafra mo ba e vinu nyande saba zugo ti je bumani hinna fa mena inshallah donc na mo tela ya bati bonda pa man kawso wuso ti mande mere namti la wuso men ne fa to te vigninga e wona Allah subhanahu wa ta'ala wena fatfa je te faham songo ti dina nyo sta pa ti munwe sahaba nyo sahaba min nyo fa nabi ma fa ngi dingwa donc il la nyo sahaba bondo fikhi wenge tawhid wenge aqida wenge mo fa ke li la nyo sahaba la wa harta le na hwa mana bren la wa harta un kinne bren to towa at nyam na ngita le la nga gafra min na dikan pa bam le na ti yibu na min na mo mi ti pa nyande ba san ki da bal bo ti zinu insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa nabiyyina muhammad al-fatih al-khatib wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh